माशाल्लाह भी अब मैं जिस कारी को दावत देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान मजीद की तिलावत और कुरान के साथ मोहब्बत और उसका नेहमुल बदल कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो मुकाबला जात थे उसने किरात उसमें पहला नंबर हासिल किया और फिर ईरान में भी गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उम्रा का टिकट इनको मिला जब इन्होंने तिलावत कुरान मजीद में पाकिस्तान में टॉप किया। इनके वालिद साहब भी बड़े अजीम कुर्रा ने, उस्तादुल कुर्रा कारी अब्दुल रज़ाक सानी साहब, उनके साहबजादे शमसुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी अब्दुल मालिक सानी साहब, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो आए और तिलावत कलाम इलाही अरशाद फरमाए। माशाअल्लाह भी कारी अब्दुल मालिक सानी साहब आप गुजरांवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे गुजरांवाला से आए हुए ख़ास मेहमान मोहतरम जनाब कारी अब्दुल मालिक सानी साहब। और इन्हीं की तिलावत के दौरान हमारे आज की महफ़िल के आन और शान बान मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब डॉक्टर अल्लाह रिता साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनको, उनके साथ आने वाले दीगर साथियों को और जो भी स्टेज पर उलमा इकराम दूर दूर से आज के दिन के लिए स्पेशल वक़्त निकाल के आए, उनको अपनी तरफ से और अपने तमाम मामिनीन की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा कहता हूँ। और इस गांव के अहले इलाका के गिरदो निवास से आने वाले तमाम सामीन मोहतरम, हमारे लिए सारे ही आने वाले भाई जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी हैं। और तमाम भाइयों को मैं एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से अहलन सहलन मरहबा खुशामदीद कहता हूँ। तो माशाल्लाह भाइयों, इस महफिल में शिरकत
آج کی یہ جو محفل ہے یہ سنگ بنیاد کی محفل ہے۔ انشاءاللہ مسجد اور مدرسے کا افتتاح، اس کا سنگ بنیاد، جس کے لیے خصوصی طور پہ رانا صاحب لاہور سے آئے اور ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز شاعر اسلام محترم جناب منظور احمد بھٹا صاحب، دیگر علماء جن میں ذاکر الہی صاحب، حافظ احسان الہی ظہیر صاحب اور باقی جو بھی علماء اکرام، میں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج کے ہماری اس محفل میں آ کر ہماری محفل کو چار چاند لگائے اور رونق بخشی۔